اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضلوں کے سائے میں آج ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ شعبان کے مہینے کے آخری دن غروب آفتاب سے لے کر کم و بیش 29 یا 30 دن رمضان المبارک کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے حد احسان کیا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں یہ ماہ مقدس دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، اس کے فضائل کا بیان کیا، اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی افادیت، اس کی برکت اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسلوب بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ تو اس درس حدیث کے سلسلے میں بڑے اختصار کے ساتھ ان باتوں کا بھی ذکر ہوگا، اور رمضان کے مہینے میں جو نیک باتیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جس وقت آتا ہے اور ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا سستا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے والا، بندہ صرف اس کو سے احسان اور نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اس سے زیادہ آسان سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کے دن ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کی عبادات ہیں، رمضان میں نیکی کے بے شمار دروازے کھلتے ہیں، جیسا کہ آئندہ درسوں میں ذکر ہوتا رہے گا۔ تو ان سب موقعوں پر سے فائدہ اٹھانا ہمارا فرض ہے، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہونی چاہیے۔ ہر مومن کے دل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب کیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انسان کو نیکیوں کے میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے بھی قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ فاستبقوا الخیرات مسلمانوں کے لیے ایک موٹو اور نصب العین کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تم ہر دم، ہر موقع پر، ہر جگہ پر اور ہر طرح پر ہمیشہ نیکی کے راستے میں آگے سے آگے بڑھو اور آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرتے رہو۔ آج درس کے شروع میں رمضان کے بارے میں چند ایک باتیں ذکر ہونی ضروری ہیں۔ اس کے بارے میں چند احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نمبر 1، آسمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دینے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آسمان کے، اور ایک حدیث میں جنت کی بھی لفظ آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو جب یہ دروازے اللہ تعالیٰ کے اذن سے کھل جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور ساتھ ہی یہ نوید بھی سنا دی گئی کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ظاہری باتیں نہیں، روحانی اور معرفت کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے راستے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب، اور یہ ہے جنت کے دروازے کھل جانے کا، اور دوسری طرف جہنم کے دروازے بند ہو جانے کا مطلب۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نیکی کے میدان کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ رمضان کی برکات حاصل کرتے ہوئے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، دعاؤں کا التزام کرتے ہوئے نیکی کے راستوں میں آگے سے آگے بڑھیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔
इसके बाद देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना क्या था कि रमज़ान शुरू होने पर जब चाँद रमज़ान का नज़र आता है तो उस मौके पे आप क्या तर्ज़ अमल इख्तियार फरमाते थे जो हमारे लिए लाए अमल है। हदीस में आता है, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर मुबारक ये था कि जब भी आप नया चाँद देखते तो ये दुआ करते, और दुआ के अल्फाज का तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह, ये चाँद अमन व अमान और सेहत व सलामती के साथ हर रोज़ निकले। और आगे फरमाया गया कि ऐ चाँद, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह ताला ही है, तू खैर व बरकत और रुश्द व भलाई का चाँद बन। बड़ी ही जामे हदीस है, बड़ी ही पुरमार्फ हदीस है। ज़रा इसमें नीचे उतर कर देखते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का तर्जुमा और मफ़हूम इस तरह पर है कि आप एक तो चाँद की तरफ रुख करके दुआ फरमाते थे और दुआ करते थे अल्लाह ताला से कि ऐ मेरे अल्लाह, ये चाँद जो तेरी रहमत का अलमबरदार बनकर, तेरी मग़फ़िरत का निशान बनकर हमारी ज़िंदगियों में तुलू हुआ है, इसको अमान का और सेहत व सलामती का पैगंबर बना दे। उसको ऐसा मौका बना दे कि जिसमें हमें हिफाजत भी हो, हमारी सेहत भी हो, सलामती भी हो, नेकी भी हो, बरकत भी हो। तो बरकतों के ख़जाने खुल जाने की दुआ। और देखें किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह ताला, तू इस नए चाँद को अमन व सलामती और सेहत व सलामती का और बरकतों का साल बना दे। और ए चाँद, मेरा रब तेरा रब अल्लाह ताला है, तू खैर व बरकत और रुश्द व भलाई का चाँद बन। और अल्लाह ताला उसे बना दे। तो ये भी एक बड़ा ही एक प्यार का अंदाज़ है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उस चीज़ को जो अल्लाह ताला की रहमत का निशान बनकर आसमान पर तुलू हुआ, चाँद, और रमज़ान के आगाज़ का उसने ऐलान किया, उस चाँद को मुखातब करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। दुआ अल्लाह ताला से है, लेकिन मुखातब किया गया है और तवज्जो की गई है चाँद की तरफ कि ए चाँद, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह ताला है। क्या प्यार का अंदाज़ है कि ए चाँद, तू तुलू हुआ है और मैं आजिज़ इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आजिज़ी और खाकसारी के साथ फरमाते हैं कि देखें, दोनों का रब खुदा है। और उस रब के हुज़ूर हमारी ये दुआ है कि ये नया महीना जो तुलू हो रहा है, ये हमारे लिए रुश्द व हिदायत और खैर व बरकत का मूजिब हो और भलाई ही भलाई हमें इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अता हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो नमूना था, इसकी एक अमली मिसाल हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाहु तआला बिन नस्र अज़ीज़ ने चंद साल पहले अहबाब जमात के साथ यहाँ इस मस्जिद फजल के सामने ज़ाहिर फरमाई थी। वो इस तरह के हुज़ूर तशरीफ़ लाए, पूछा कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। तो मैंने अर्ज़ किया कि हाँ हुज़ूर आ गया है। फरमाया किधर है? तो मैंने इशारे से बताया कि फ़लाँ जगह इन दरख्तों के ऊपर फ़लाँ बिजली की तार जा रही है, उसके ऊपर देखें तो नज़र आ जाता है। तो हुज़ूर ने तवज्जो फरमाई और देखा, और बड़ी मुस्कुराहट के साथ हुज़ूर ने अपने हाथ बुलंद कर दिए और चाँद की तरफ रुख करके यही दुआ की जिसके अल्फाज मैंने आपको पढ़कर सुनाए। और जब दुआ कर ली तो हुज़ूर ने देखा कि बाज़ लोगों ने इस बात का अहतमाम नहीं किया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जब चाँद देखने की दुआ करनी हो तो हमेशा चाँद की तरफ रुख होना चाहिए और हाथ उठाकर दुआ अल्लाह ताला से होगी जो दुआओं को कबूल करने वाला है। और ये दुआ सिखाई कि अल्लाह ताला है इस नए चाँद का तुलू करना हमारे लिए बाइस बरकत और सादत बनाए। तो हमारी सब की दुआ यही होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, हर रोज़ होनी चाहिए कि ये नया तुलू करने वाला महीना हमारे लिए खैर व बरकत का मूजिब हो और इसकी बरकतें हमेशा हमारे साथ रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले